اسطول نسكو والشيف فؤاد الفريني. مرحبا بكم، شرفتونا ونورتونا اليوم في برنامجنا. بالطبيعه اليوم باش نحكيو على الاكله الرومانيه وعلى تشابهها بالاكله التونسيه ونشوفوا العلاقات في المطبخ. اليوم المهم نتاعي باش نقوم بالترجمه. Je tiens à remercier son excellence Dan Stoinescu, monsieur l'ambassadeur de la Roumanie en Tunisie, donc qui est avec nous aujourd'hui avec la précieuse présence de monsieur Fouad Lefrini, notre chef. On va parler de la cuisine romaine qui est une façade de la culture romaine aussi. Et il y a beaucoup de ressemblances entre nos deux pays, la Tunisie, la Roumanie, en matière de culture et aussi en matière de tradition culinaire spécialement. Donc, marhaba, et je tiens à vous remercier, monsieur l'ambassadeur, donc votre excellence. On va parler de la cuisine, disons, romaine, plutôt que la tunisienne. Et puisque vous êtes ici avec nous à Tunis, et on a parlé déjà ensemble, vous m'avez dit qu'il y a beaucoup de ressemblances. J'aimerais bien savoir la spécialité romaine en matière culinaire. Et puis on va parler de la cuisine tunisienne avec monsieur Fouad Lefrini. Merci beaucoup pour l'invitation. Pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être ici à la télévision nationale tunisienne et aussi à l'émission Bonjour la Tunisie. Bonjour la Tunisie. Oui, je suis vraiment très heureux et très honoré. Bon, nous fêtons ce jour, le 1er décembre, la fête nationale de la Roumanie. Nous fêtons l'union de la Roumanie, l'union de la Transylvanie avec la Roumanie. Et je suis très heureux d'être ici avec chef Fouad Lefrini. Ils connaissent très bien la Roumanie. Il a étudié en Roumanie, il a cuisiné en Roumanie. Il parle très bien le roumain. Comme beaucoup de Tunisiens, je crois qu'il y a plus de 10 000 de Tunisiens qui parlent le roumain parce que beaucoup de Tunisiens étudient en Roumanie. Et nous allons fêter ensemble la fête nationale de la Roumanie. Retournons à la cuisine roumaine. Beaucoup de ressemblances avec la cuisine tunisienne parce que nous avons un héritage commun. Par exemple, les deux pays, la Roumanie et la Tunisie, ils ont vécu beaucoup de siècles dans l'Empire romain et après dans l'Empire ottoman. Alors, beaucoup de ressemblances culturelles. Et aussi, les deux pays sont des pays francophones aussi. Alors, une influence française aussi dans la culture, mais aussi dans la cuisine. Aujourd'hui, notre ami chef Firin a préparé quelques plats traditionnels roumains. Et vous avez apporté aussi avec vous le cake, on dit le cake tunisien ou le pain, le mbassas. Donc, il a une autre connotation chez vous Bien sûr, en général, toutes les nourritures en Roumanie sont liées à des fêtes ou des fêtes religieuses. Par exemple, pour le Noël, nous avons le cozonac. Ça, c'est un panettone. Oui, une sorte de panettone. Une sorte de panettone. Excusez-moi, pour traduire pour les gens qui nous regardent là. J'ai oublié. بالنسبه للناس اللي قاعده تشاهد فينا، سعاده سفير رومانيا قاعد يحكي لنا على العلاقه بين الاكله والمطبخ الروماني والمطبخ التونسي اللي هي تعود لفترات تاريخيه بالطبيعه لتعاقب التاريخي اللي صار في بلادنا، سواء من خلال الامبراطوريه العثمانيه، من خلال فرنسا زاده، لانه معناتها بلد فرانكوفوني كما تونس. كذلك كان يحكي على الطلبه اللي يتعدوا بالالاف في رومانيا، وهذا مهم برشا بالطبيعه. التلقح الثقافي يشبهوا برشا لبعضنا في برشا اكلات، هذايا باش نكتشفوه وباش ناخذوا اكثر تفاصيل عليه. هذه الأكلة معناتها نقولوا نجموا في وجبة الصباح ناكلوا الكيك. هما يعملوه بمناسبة كوزوناك، اسمه كوزوناك. Et c'est pour Noël ça. En général de Noël, mais vous pouvez le cuisiner pour le Pâques ou pour بالنسبة لأعياد المسيح. باهي شيف، هذا مش متكون يعني الكيك هذا كيفاش نطيبوه؟ جيتني الكيك اللي وصيتك، قلت لك لا، قلت لك الكيك مش انا طيب. عندي حاجه اكله الحقيقه ريحتها هكا توا هكا متفاهمين احنا والإيميسيون. ريحه بنينه وزكيه برشا. الاكله حب الشيف يقدمها هنا لانه فما زوز اكلات عندنا اليوم. لا شوف، انا حذرت لكم زوز اكلات. وحده أكلة 100% ساعة رومانية، هذا لو بلوز امبورتون. الكيك راهو الناس الكل تعملوا يا فاطمة، حبيت ناخذ وما عادش تراوغني هكاك تو باش نولي نتفاهم معاك انت. باهي هاي لاله
دونك شوف انا حضرت لكم الاكله هذه اللي هي باللحم اللي بحذا منال داخل داكور، كنت وريها بربي للساده المتفرجين، ما عادش اسكو قاعدين يشوفوا فيها ولا. نعم. خاطر شوف هذه اكله خارقه العاده، هذه ريالمون بالحق اكله خارقه العاده اللي هي سهله برشا. وتتاكل بالموتارد هذه. تتاكل بالموتارد وبالخبز، معناها سامبل موتارد